عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على les lave-linges Brandt, les lave-linges automatiques, les lave-linges frontaux et surtout le lave-linge top. Le lave-linge top, c'est un modèle automatique, donc il سخن الماء. Il est différent des modèles semi-automatiques اللي وين يلزمك تحز وتحط باش تعصر. C'est un autre modèle بالضبط كيما الموديل automatique الفرونتال, sauf que l'ouverture نتاعو تتحل من فوق. On est d'accord? Ben. C'est un modèle 40 cm. اللي تنجم تربح l'espace. Donc عندك un petit appartement ولا séchoir صغير ولا حتى بلاصة في السال دو بان. Donc تنجم تحط اللافلانج هذايا. C'est un modèle A3+, modèle économique, فيه 6 programmes et c'est un modèle Intellect. Donc Intellect c'est la technologie de Brandt. اللي باش نحكيو عليها من بعد. باهي. عندكم زاد الأريحية et le confort. في حطان الدبش وتنحيته, دونك ما فماش مشكل نتاع الظهر. لوفرتور هذيا سكون ابيل لوفرتور سيزام, دونك دوب ما يوفى السيكل الطنبور تلقاه في البوزيسيون هذي, ما تقعدش تلوج باش تجيك لوفرتور, دونك اوتوماتيكمون تلقاه في البوزيسيون هذي. داكور فوالا, دونك تحل على روحك وتنجم تستعمل. فما لو فيلتر زاده لهنا هذاك, دونك يتحل ويتسكر كان فما فلوس ولا شكل ولا اي حاجه منسيه ميتاليك في الدبش, دونك il peut filtrer les pièces métalliques. نحكيو على الماشين. دونك كيما قلنا سي une machine A3+, donc performante en termes d'économie en énergie et en eau. Mais فيها 6 programmes, فيها la technologie Intellect اللي فيها الإيزي ستارت. الإيزي ستارت دونك اسمها على جسمها, دوب ما تخدم الماكينة هي elle vous propose automatiquement le cycle de lavage اللي ديما تستعمل. احنا نقولوا c'est une machine intuitive, تحفظ les habitudes de lavage نتاع مولاها. دونك حتى عبد ما يغسلش ديما الصابون, سهل ياسر تخدم الماكينه يجيك السيكل دو لافاج اللي تستعمله, تحط الدبش تسكر وتخدم ديريكتومون. دونك سي تري فاسيل ا مانيبيولي. ما هي دونك عندنا الاوبتيفور هذه سي اون كومبينيزون دو 4 بارامتر. دونك اللي فيها الديورتي دو, احنا نقولوا كانوا ماء حلو ولا ماء مالح. بالطبيعه تو في تونس مش كيما الشمال كيما الجنوب, يفرق. دونك الماء الحلو ولا الماء المالح هي elle prend en considération ce paramètre. ومن بعد عندك لو دوغري دو ساليسور, دونك كاين الحوايج مسخين شويه ولا مسخين برشا. لا ناتور دو تكستيل, كان سي دو كوتون ولا كان سي دو لالين, خاطر لالين مثلا طنبور يمشي هكا بيرسولين, سي كان سي دو كوتون يعمل يدور هكا ويدور هكا, دونك يفي لي دو موفمون. ومن بعد هي elle fait un petit tour d'inertie, تشوف قداش الكوف, elle lance le programme optimal. D'accord, donc هذا il pouvait gagner en énergie et en consommation d'eau. Après, on a le programme le Opti A 39 minutes. C'est un quotidien d'une charge quotidienne de 3 kg. Donc, l'ebsa nta aïla, nta nhar, marioul, soureya, سروال, underwear. Donc, تنجم تلمهم وتغسلهم في 39 دقيقة à 40 degrés. Donc, à 40 degrés, علاش خاطر c'est la température idéale pour la prolifération des enzymes تاع lessive. Donc, lessive à 40 degrés تعطيك أحسن rendu. Donc, généralement à 40 degrés باش تلقى des cycles de lavage طويل يفوتوا الساعة. احنا لهنا وفرنا لكم un cycle de lavage de 39 minutes à 40 degrés واللي يعطيك أحسن performance de lavage. D'accord? Mais فما des programmes spécifiques كيما les peaux sensibles, le repassage facile. Peaux sensibles, donc هذا c'est un programme اللي يطلع en température, يزيد رانساج باش ينحي لي ريزيدو نتاع الليسيف, سورتو اللي عندهم مشاكل في الجلد نتاعهم ولي بو ديزون كيما قال لي بو سونسيبل. ابري روباساج فاسيل هذا يخرج لك الحوايج ساهلين للحديد. فما لي ديبار ديفيري, دونك اون بو تنجم تخدم الماكينه بعد 3 سوايع 6 سوايع ولا 9 سوايع. Et voilà, donc le lave-linge top que je vous recommande fortement. C'est un très bon modèle. ينجح.